pabutongan signal tikang ha mga sirena ngan mermen pagkaon nga ibabaligya. Parahan mga nalunod, mga dulsingan fruit sodas nga igbabaligya. Dapat tinabili Usahay diri ko maintindihan ang mga nahitatabo ha tindahan, pero an akon mahika nga intuisyon ang nakabulig ha akon nga madiskubre Tinago nga mga sekretohan, mga sirena ngan mermen nga nabisita. ang santang naglabayan panahon naging sangkay ko hira, gintatabonan ngan ginuusi saan ira, hilarom nga mga sekreto hay trabahan Apungahan mga suloghan, mga pagbatingan ha matupapagruhaduha hatunangan kadagatan. Brilyante ka nga na nakakadani good ha akon ha imo amo nga pirme mo nakikita ang positibo nga bahinhan mga butang Hihimang buha kapawa positibo nga artean nga kana nga maraot himo mo artean imo kasakit bisan kung libre ka o waray trabaho. Pininagilahin, retrato o video'y o dilimo mo ito nga istorya nga igsusumat ngan ipapakita. Sugad ka kahusay nga tawong nga kung may daka nakilala bisan hinuman tanang nga imo kung mongan pagtapot kinhahatag mo haya nga waray gilalaw man nga balos ngan ada kaliwat para bumuligha. Iba isan ano nga problema ang pinaka-imo ginhahalad ang tangkot ngan mapasong nga hiyom ha mga duok ha imo sugad at imo ginbubuhat hagawas nga kalibutan. Kung diri maupay, tinta-intan, ibubuhat mo ang nga tanan basi ayuson ito ngan mabago ito ngan tuhaputlingan. Positibo nga enerhiya para kung nadismaya ka na ngan ginraydo daha kinabuhiro ka nga nabungkat ang nga tangis nga na kung saan ikaw liwat ang klase hintawo nga abal. Nga intraidor ka o nasakitan kahilom nga naatras tuktok nga hulos ka na nga makabawi. Usahay kaya mo ipahayag ang imo inaabad. Pero kada man kinahanglan mo mag-usa kung ginagian mo ang kada kasakit, kada pagtraidor o kada kapagyasan hakimabuhi. Usahan mga butang nga usahay nakakapasubuha. Imo amo nga imo ginhahatag iyang Nagbagat ko nga gugma imo kinabuhi imo Hahalipot nga bulong usa ka gatos ka porsyentohan imo kalugaringon ngan usahay ang mga tao nga imo gilalauman nga at least makasabot ha imo diri. Amo iton an imo pagisurhin madali tuktok nga magin imo kalugaringon utro kahumanhan pagtangis pagsinggit ngan pagbag o hiton magugman ngeriya nga tuhin sugat kalamrat ngan kahusayhan imo hiya. Ayaw gud kahadlok isiriringan imo inabat kun may damag sakit ha imo sumadihiya ano man kun nakakabungkag ito
Ngan ayaw gud tuguti nga may ada magpakaaluha imo o magkuha